দোকান হাত পাতাইছি আল্লাহ এই মাহফিল আমি হাত তুলিয়ে তোমার কাছে সবার মতো লায়ক নাই কিন্তু তোমার গুনাহ বান্দার বাসলি বাদন করতে গিয়ে দোকান হাত পাতাইছি তোমার মায়ের বন্ধ বলিয়া ফরিয়াদ করিয়া আল্লাহ হাত পাতাইলে মুনিব কবুল মঞ্জুর ফরমাও तमाम तुम्हारे कलाम शरीफ और खतूम ने मिला शरीफ रे तमाम ने कामल रे मुनीब कबूल करो दिल और गसुरी जबान और गसुरी जो तदर और बुल याद योशा दयाल गुने माफुरी दे लक्को कुटी गुन बड़े यार सामने लक्को कुटी गुन मिट्टी दरिया तुम्हारा हबीब और खिदमत मुबारक दुनिया बहुत सही दे नबी जी तमाम कुलुमत मरू 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 मकुनिया बहुत सही दे शाहजलाल मदद दिया मनी शोतान शरीती शुरू कर लिया अपना मुर्शिद मुकर्रम अल्लामा बुर्तनी साहिब बिला शोह मुहती सब शोह बलाटी सब शोह अल्लाह तरीको तो तमाम बुजुर्ग इकराम और रूहानी और रहबत दुनिया बहुत सही दे खास सुनाना खंदर दिला लना खंदर शुरू खंदर उस्ताद और खंदर जागिर बनिंदर खंदर तो मंजूर हो कमर रुहे अल्लाह तमाम मंजूर रहबत दुनिया बहुत सही दे खास सुनिया अल्लाह में खबर वशी में मगर कबर निया बहुत सही दे अमर खबर वशी में मगर कबर रे गुलजार जन्नत बनाई दे खुशूसियत या अल्लाह मर करीम मगर बबर कबूल निया बहुत सही दे अताना तमर कबर निया बहुत सही दे तंबली तर कबर निया बहुत सही दे अमर करीम मगर रे हक बने वाला तमाम मुर्देगान रहबत दुनिया बहुत सही दे या अल्लाह ये लकर में फुलना जुतो मंशे में दुआ से या माया करी करी कबर बशी की तमाम कबर निया बहुत सही दे अपना जिंदा रख हयात तय्यबा दान करो नेक अमल कर तौफीक दे अपना तगम दुखनी जिंदा बरदा माईबा बरा जिंदा माईबा हयात अमल बरकत दे अपना खिदमत करिए हथियार खुशी कर तौफीक दे अमर बीमारी गुना तुम दारू शिफा दे शिफा करी दे मुसीबत दे मुसीबत हासिल करी दे बेरोजगार वाला हलाल दरजखान कुली दे खास रहमत अल्लाह राहत दे अल्लाह दुआनी जिस्मानी कल्बी बदनी जो तो बीमारी मर्ज तुम्हारा दारू शिफा दे शिफा दे ज़ना हादी रस्मत लकिन जो तुम मुशल्ला बिवक्त तुम्हारे शुक्र से तुम्हारे दरबार सवाल करिए इतना मंजूर तुम्हारे दी तुम शायद जो हम करे खास अल्लाह शुरू में अल्लाह का मेरे मुझे तुम्हारे दया नजर हम करवाओ ये मुसीबत और कब करे मुझे भी उत्तर हम करो दया अल्लाह या रहमान रहीम अल्लाह इसके माफी मुझे बता नमाज अल्लाह या अल्लाह बरदेक अल्लाह माफिल खुसना रमा अल्लाह बिहार अनुष्ठानता अल्लाह बाबुल को निरिया खलके अनुष्ठान या अल्लाह ये अनुष्ठान उपलब्ध करी अल्लाह ने बशर की सुबह अल्लाह तुम्हारे तुम्हारा अल्लाह बिन तो चला अल्लाह सुबह तो खलके अनुष्ठान शुरू हो सुनिया अल्लाह अल्लाह मुझे भी कबूल करो আমরা বন্ধবী জঞ্জে খানো দিছিরে আল্লাহ তার ইজ্জত ও শান্তিতে রাখিও খাস আল্লাহ ইয়া রহমান আমার মাঝে বাগাই বাবার আল্লাহ মে আল্লাহ ইউ বচ্চি বাবার और গোবরগুদার আল্লাহ সুখের জিন্দেগি শান্তির জিন্দেগি দান নসিব করবারো দাম্পত্য জীবন সুখী করে দিও আল্লাহ আল্লাহ যদি আল্লাহ তার নামে যদি আল্লাহ সুখে শান্তিতে পাইবে কতটুকু খুশ হই তুমি তো মনিবে বলা জানো ইয়া আল্লাহ এই বাচ্চাকে তো লাগি করে শান্তির জায়গা হাম বানাই দিও এই পরিবার का নিবন্ধিত লাগি যতর জায়গা বানাই দিও ইয়া আল্লাহ সুখে শান্তিতে ইজ্জতে হুরমত ঈমান ইসলাম আল্লাহ স্বামী সংসার করিয়া জীবন নিতে বিদায় আমার তৌফিক দাতা দিও ইয়া আল্লাহ আয় আল্লাহ ইয়া রহমান রহিম নিকানে বলিবে তোমার হাবিবের সুন্নাত হিসাবে কবুল করে বরকত ভরপুর করে দাও আমরা আল্লাহ বরকত লাগি দোয়া করি আল্লাহ আল্লাহ বারিক লানা জমা বাইনাকুমা বিন্নার या अल्लाह या रहमान रहीम या दरवाना तुम्हें अल्लाह तमाम नेक अमल ने खुशी से कबूल और मंजूर फरमाओ
মাহফিল জারাত কাম ওসম দেওয়া দুর্গতি দোয়া করতে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আমরা দোয়া করিয়া আল্লাহর মালিক বলাই যারা রাত করে দিন ধরে লেখা ও দরবারে তৌফিক দিও ইয়া আল্লাহ আয় আল্লাহ 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 সরস্বতীর কথা করে বরকত রাত ফরমাও আয় আল্লাহ যারা দিনদার লেখা আমলদার বানাই দিও আমল লাগি সদকায়ে দাঁড়িয়ে সে মুনিবে কবুল করিলাও ইয়া আল্লাহ या अल्लाह या रहमान रहीम या करम खास করে আল্লাহ তোমার দরবার খানো ফরিয়াদ করিয়া কালকের এই অনুষ্ঠানে যত জিনিসের জরুরিয়ত আছে তোমার গায়বী খাজানা থেকে পুরা করে দিও ইয়া আল্লাহ ইজ্জতে মান সম্মান মত আল্লাহ तमाम মেহমানদের আঞ্জাম দেওয়ার তৌফিক দাও ইয়া আল্লাহ বিল্লাহ সুবহান মিনকাল কবুল ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা রাসূলিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا